वज्रासन स्थिति से उठने पर खड़े हो जाइए। वज्रासन दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें, చేతులను నడుము వెనుక ఉంచండి और धीरे से श्वास बढ़ते हुए सिर गर्दन छाती को पीछे ले जाइए। उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास నిదానంగా తీసి పైకి ఎత్తండి, బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి। उसे स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लीजिए, अंदर को తీసుకోండి। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। तलपैनी ఎత్తండి, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे चले, మెల్లగా श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का बल पकड़ लीजिए।